Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Mustafa, kita sebentar lagi akan memasuki kawasan ziarah yang berikutnya, yaitu makam Nabi Allah Hud. Nah, ini sebentar lagi kita akan tiba di tujuan. Maut. Nah, ini Bukit Maut, Perbukitan Maut. Kemana guru kita ziarah, guru? Kemana Ustadz kita, Ustadz? Ke Nabi Hud, insyaallah. Bentar lagi kita sampai dalam waktu 5 menit lagi. Ini sungai Nabi Hud. Di sini dikatakan sungai surga ajarnya. Sini. Yang kering ini kata Rame aja Habib dalam musim banyu ini mandian ini. iya kan? Ini kondisi jalannya yang jaka kita tuh balubak-lubak. Nah, ini kada tahu istilahnya. Jadi mana? Jadi jalan ini bak ginjot-ginjot, balubak-lubak lah hajilah kita. Alhamdulillah. Nah, itu. Ini nyaman banget sudah. Alhamdulillah aman benar. Jadi kalau kenyang sudah. Nah. Makam Nabi Allah Hud kita. Nah, kita di kawasan makam Nabi Allah Hud. Ini spesial ziarah rombongan Majelis Nurul Mustafa. Ayo kakawanan yang menonton ini, datang ke sini berziarah bersama Majelis Nurul Mustafa. Saling ke sini dulu, Bro. Nah, tanya yang keluar Tanya keluar. dari batu. Ya, biasanya anak Biar Taslum. Namanya Sumur Taslum. Taslum tempat arwah-arwah sholihin dimakamkan gitu. sumur Barhut tuh di mana tuh? Di belakang gunung. Kafir itu tempat arwah-arwah orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik gitu. Belakang gunung inilah. Di bang gunung. Rob. Ini hidup cuman setahun sekali ini udah mulai orang nih. Udah mulai booking tempat nih pasarnya nanti nih di bulan Syaban, sebulan lagi nih. Sebulan lagi insyaallah kan sebulan lagi. Iya, sebulan lagi pasar. Nah, ini kosong masih lah. Masih kosong. Ini setahun sekali aja hidup di sini tempat. Nah, kayak pesta rakyat lah kita. Jadi setiap marga itu punya tempat masing-masing. Ada Al-Haddad, ada Al-Aidrus, Sesegap. Mereka punya rumah masing-masing di sini. Begitu juga yang punya pesantren. Pesantren ini khusus tempatnya anak Darul Mustafa. Misalkan ini tempat anak Darul Mustafa di sini. Sampai ke dalam, panjang itu masuk ke dalam. Nah, ini tempat Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini. Nah, paling ini. Kalau yang coklat nih tempat Imam yang Haddad. Al-Haddad nih paling bagus di sini. Nah, yang punya orang Singapura. Ini Mahat Yusro, punya Mahat Yusro. So
Sahabat Nurul Mustafa, jalannya ini menanjak. Nah ini Kalau tamu-tamu bulan Sya'ban tuh di sini nanti. Nah, di sini. Sampai ke bawah situ nih 6 lantai. Paling dekat ke Kubah. Rumah tangga ya. Alhamdulillah sampai dulu nah. Yan. Nang ini kah Ustad? Nang Pokubah ini kah? Tinggi. Nah, Pokoknya Bismillah. Teman-teman Nurul Mustafa. Ayo silahkan. ayo. Ini nah tempat makam Nabi Allah Lut. Nabi Hud. Hah? Nabi Hud. Nabi Hud, Nabi Allah Hud alaihi salam. Nah, Umi nah. Ayo Umi nah, Haji Tatang. Ayo. pokoknya. Ayo kita masuk, kita ikuti Ustadz pembimbing kita. Di mana sandal dilepas? Sandal dilepas dah. Nah ini, ayo kita ikuti Pak Haji. Datang. Kenapa itu Ustadz? Kita ziarah. Ambil. Kita ngucapin salam. Ini kah namanya? Ini makam sini. Ini makam Nabi Allah Lut. Nabi Allah Hud. Nah, salah tarus. Ih, Terus misalnya nah ke sana. Panjang apa tuh? Panjang. Berapa? nah, korup jolon bacaan ini halus nih. Nah, enggak. Iya, halus. Korup jolon bacaan ini. Ada melihat kawan-kawan kacamata hirang kah? Itu. Jadi ini makamnya ya Ustaz ya. Nah ini Nabi Allah Hud. Salam. Asli apa ini madu? Asli jadi asli apa dia? Belum mulai nih. Nah, sana panjang sebelah ininya. Sebelah kepalanya sini nah. Ini kan? Dingin lah. Oh, belum lagi. Banyak mereka yang baca. Sini. Kita ingin salam dulu lah, salam dulu. Kita baca Yasin kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum
ya Nabi Allah. عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله. عليك وعلى سيدنا محمد السلام عليك وعلى سيدنا محمد. السلام عليك وعلى أحمد السلام عليك وعلى أحمد. السلام عليك وعلى رسول الله السلام عليك وعلى رسول الله. عليك وعلى بالقاسم السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك وعلى البشير السلام عليك وعلى البشير. عليك وعلى النذير السلام عليك وعلى النبي. السلام عليك وعلى السراج المنير السلام عليك وعلى الصراط المنير. السلام عليك وعلى الطهر الطاهر السلام عليك وعلى الطهر الطاهر. السلام عليك وعلى العلم الزاهر السلام عليك وعلى السلام عليك وعلى المزمل السلام عليك وعلى المزمل. السلام عليك وعلى المدثر السلام عليك وعلى المدثر. السلام عليك وعلى طه السلام عليك وعلى طه. عليك وعلى ياسين السلام عليك وعلى السلام ياسين. عليك وعلى النجم إذا هوى السلام عليك وعلى النبي الهوى. وعلى سيد المرسلين السلام عليك وعلى سيد السلام المرسلين. عليك وعلى خاتم النبيين السلام عليك وعلى خاتم النبيين. عليك وعلى آدم وحواء السلام عليك وعلى آدم وحواء. السلام عليك وعلى شيث ابن آدم السلام عليك وعلى سيد السلام عليك وعلى إدريس السلام عليك وعلى إدريس. السلام عليك وعلى نوح السلام عليك وعلى نوح. عليك وعلى صالح السلام عليك وعلى صالح. عليك وعلى إبراهيم السلام عليك وعلى إبراهيم. عليك وعلى إسماعيل السلام عليك وعلى إسماعيل. عليك وعلى إسحاق السلام عليك وعلى إسحاق. عليك وعلى يعقوب السلام عليك وعلى يعقوب. عليك وعلى يوسف السلام عليك وعلى يوسف. السلام عليك وعلى الأسباط السلام عليك وعلى الأسباط. عليك وعلى لوط السلام عليك وعلى لوط. عليك وعلى شعيب السلام عليك وعلى شعيب. عليك وعلى موسى بن عمران السلام عليك وعلى موسى بن عمران. عليك وعلى أخيه هارون السلام عليك وعلى أخيه هارون. عليك وعلى داود السلام عليك وعلى داود. عليك وعلى سليمان السلام عليك وعلى سليمان. عليك وعلى حسين السلام عليك وعلى عليك عبيد. وعلى أيوب السلام عليك وعلى عيوب. عليك وعلى يونس السلام عليك وعلى يونس. عليك وعلى عيسى بن مريم السلام عليك وعلى عيسى بن عليك مريم. وعلى زكريا السلام عليك وعلى زكريا. عليك وعلى ابنه يحيى السلام عليك وعلى ابن يحيى. عليك وعلى ذي الكفل السلام عليك وعلى ذي الكفل. عليك وعلى ذي القرنين السلام عليك وعلى ذي القرنين. وعلى لقمان السلام عليك وعلى عليك لقمان. وعلى الخضر السلام عليك وعلى الخليل. عليك وعلى إلياس السلام عليك وعلى عليك إلياس. وعلى فاطمة السلام عليك وعلى فاطمة. عليك وعلى خديجة السلام عليك وعلى خديجة. عائشة السلام عليك وعلى عليك وعلى مريم السلام عليك وعلى عليك مريم. وعلى آسيا السلام عليك وعلى عاشية. وعلى المرسلين السلام عليك وعلى عليك المرسلين. وعلى جميع النبيين السلام عليك وعلى جميع عليك النبيين. وعلى جبرائيل السلام عليك وعلى عليك إبراهيم. وعلى ميكائيل السلام عليك وعلى عليك ميكائيل. وعلى إسرافيل السلام عليك وعلى إسرافيل. وعلى إسرائيل السلام عليك وعلى إدرائيل. وعلى رضوان السلام عليك وعلى رضوان. مالك السلام عليك وعلى مالك. وعلى جميع الملائكة المقربين السلام عليك وعلى جميع عليك الأنبياء. وعلى جميع عباد الله الصالحين السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا
صلوات ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. اللهم لك نبيك هذا هو لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب النبيين الذين فضلتهم شرفتهم ورفعت قدرهم عليك منازلهم واشرتهم في السماوات والارض وحب الملائكة الراكعين والساجدين والخاشعين الذين جعلت الايمان بهم واجبا على كافة الخلق اجمعين. اسالك ان تقبل سعينا وتشكر فعلنا وان تضاعف اجرنا وان تحط وزرنا وان تشد في اصل الايمان ازرنا وان ترفع منزلتنا وان تجعل رضاك املنا والجنة قصدنا ومآلنا وان تؤتي قلوبنا بايماننا وان تحسن لديك فعلنا وان تقبل من محسننا وتجاوز عن محسننا وان تغفر لنا ولوالدينا واخواننا ومشايخنا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Kita dengarkan dulu kisah Sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan kepada kita, Allah lembutkan hati kita hingga datang ke tempat ini. Tidak semua orang yang ditulis untuk datang ke tempat ini kecuali memang diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala hingga kita menginjakkan kaki kita ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadramaut ini selain kaya dengan para aulia, Hadramaut juga kaya dengan para aulia. Dikatakan bahwa di Hadramaut ini banyak dimakamkan para nabi dan juga dimakamkan para rasul. Di antara rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke sini di antaranya adalah Sayyidina Hud alaihi salam. Sayyidina Hud ini ceritanya sangat banyak di Al-Qur'an, sudah tertulis di situ surat Hud. Begitu juga di tempat beliau diutus yaitu tempat Al-Ahqaf. Ini namanya Wadi Lembah Al-Ahqaf. Di Al-Qur'an itu jarang yang ditulis nabi dengan nama tempatnya kecuali Nabi Allah Hud alaihi salam. Beliau ditulis suratnya surat Hud dan tempat beliau kirim ke surat dinamakan surat Al-Ahqaf. Kita nggak mau mengisahkan tentang cerita Nabi Allah Hud alaihissalam secara detail karena kita mulai dari kecil sudah dikasih tahu sama orang tua kita, sama guru-guru kita tentang Nabi Allah Hud alaihissalam, tentang kisah-kisah para nabi. Tapi kita akan mengisahkan sebagian dari sisi lain dari Sayyidina Hud alaihissalam, yaitu fadilah, keutamaan menziarahi Nabi Allah Hud alaihissalam. Ada beberapa keutamaan menziarahi Nabi Allah Hud alaihissalam, di antaranya adalah kemudahnya dikabulkan hajat-hajat kita. Makanya orang-orang Tarim itu mempunyai ritual yang khusus. Apabila mereka mempunyai hajat yang menurut akal manusia itu susah dikabulkan, mereka melakukan 3 perkara. Di antaranya yaitu menziarahi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan membaca 41 kali Yasin dengan niat yang supaya dikabulkan hajatnya. Yang kedua, datang ke Masjid Ba'alawi dan membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Dan pilihan yang ketiga, mereka datang ke tempat ini dan bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di balik terbangunnya kubah ini ada doa seorang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Faqih radhiyallahu taala anhu arda. Beliau ini seorang bisnismen, orang miliarder, tapi saat itu perusahaan beliau itu lagi menurun, lagi merosot. Akhirnya datang ke sebuah ulama, beliau minta pendapat dari ulama tersebut. Kata ulama, kau pergi ke Nabi Allah. Datanglah Sayyidi Habib Abu Bakar Al-Faqih datang ke tempat ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jikalau engkau mengabulkan doaku, saya akan bangun kubah ini. Alhamdulillah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa bulan sudah naik lagi perusahaannya,
naik lagi usaha-usahanya hingga lupa beliau ini membangun kubah ini. Lupa. Akhirnya datang Sayyidina Hud alaihissalam ke dalam mimpinya, ya Abu Bakar, kau sudah berjanji kepadaku apabila hajatmu dikabulkan kau akan membangun kubahku. Mana sekarang kamu nggak ada membangun? Akhirnya setelah bangun, beliau langsung memanggil tukang terbaik di Hadramaut ini dan dibawanya dan membangun kubah ini. Sampai saat ini adalah salah satu doa daripada Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Baqi radhiyallahu taala anhu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat kedua, menziarahi Nabi Allah Hud alaihi salam, yaitu diampunkannya dosa-dosa kita. Makanya kata Sayyidina Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, man zara Hud walau lil fudul ghafarallahu dzunubah. Siapa yang menziarahi Nabi Allah Hud walaupun hanya sekedar pengen tahu, sekedar kepo, sekedar foto-foto, ataupun cuma main-main, ghafarallahu dzunubah, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Tuh, datang ke Nabi Allah Hud, kita datang membawa dosa-dosa kita, membawa dosa-dosa orang tua kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawajjuh di tempat ini, Allah akan buang untuk semuanya dosa-dosa kita hingga kita pulang dari tempat ini sudah terbebaskan dari dosa-dosa. Dan makanya ada Sayyidina Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau buka mata zahirnya ini hingga melihat Sayyidina Hud alaihi salam. Tapi ketika dilihat Nabi Allah Hud, wajahnya beliau tak seperti biasanya. Seperti biasanya itu wajahnya Nabi Allah Hud itu sangat berseri-seri, putih, bersinar, murni, bersih pokoknya. Tapi di saat itu wajahnya Nabi Allah Hud alaihi salam kusam, hitam, pokoknya ini sangat hitam. Akhirnya ditanya sama Habib Abdurrahman As-Saqqaf, ya Nabi Allah Hud, kenapa wajahmu enggak seperti biasanya? Kata Nabi Allah Hud alaihissalam, hada min dzunubis zuwar. Ini semua wajahku ini karena dosa-dosa orang yang menziarahi aku. Ini menunjukkan bahwa menziarahi Nabi Allah Hud alaihissalam, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menziarahi Nabi Allah Hud alaihissalam akan mendapatkan syafaat khusus dari Sayyidina Hud alaihissalam. Makanya sering kita mendengar dari guru-guru kita, Sayyidina Hud alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permintaan khusus dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada orang-orang ahli Hadramaut, terutama orang-orang yang memang tinggal dan juga orang yang berziarah ke tempat ini. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, menziarahi Nabi Allah Hud alaihissalam, kehidupannya akan cerah 1 tahun penuh. Kehidupannya akan cerah, apalagi membaca maulid di sini. Kata Habib Alawi bin Syihab, siapa yang datang ke sini membaca maulid, kehidupannya akan cerah selama 1 tahun. Di antara faidah orang yang menziarahi Nabi Allah Hud alaihissalam sebagai bukti bahwa kita adalah orang ahli surga, dan sebagai bukti juga kalau kita bukan orang ahli neraka. Makanya kata ulama, ma raghiba li ziyarat Hud illa sa'id, wa ma raghiba an ziyarat Hud illa syaqi. Tidaklah seseorang mempunyai hasrat yang kuat ingin menziarahi Nabi Allah Hud kecuali dia orang yang beruntung. Dan tidaklah orang yang tidak mau menziarahi Nabi Allah Hud alaihissalam padahal sudah dipermudah, punya uang banyak, pokoknya semuanya mudah, tapi tidak ada hasrat untuk datang ke Nabi Allah Hud, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang beruntung. Makanya ini nih 5 manfaat yang menziarahi Nabi Allah Hud alaihi salam. Manfaat ketika kita menziarahi Nabi Allah Hud, mudah-mudahan semua yang tadi manfaat-manfaat tadi dihapuskan dosa-dosa kita, hajat-hajat kita diberi syafaat, juga kehidupan kita cerah selama 1 tahun penuh, dan mudah-mudahan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat kepada kita, bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, bisa kita tiru dan ajarkan kepada anak-anak kita hingga mereka menjadi orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini Yasin. Yasin. Nanti
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون كلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما لا يعلمون آيات لهم أنفسهم فإذا هم مجرمون الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى مكروه الرحيم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والشمس تسبح لها والقمر من فلك يسبحون آيات لهم أنعمنا فسنصرفهم لهم يلفظ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون من آيات ربكم لا تمنها إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله فالذين كفروا الذين آمنوا وعملوا من شاء الله إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا ما كنتم صادقين إن الله إلا شهد واحدة تأخذهم ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون جاء في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدها ولا الرحمن صدق المرسلون كانت الناس شهادة واحدة فإذا هم يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Sahabat Nurul Mustafa, ini kita sudah melakukan istirahat sebentar. Ini di muka makam Nabi Allah Hud. Ini di muka makam Nabi Allah Hud. Nah ini coba kita putar, kita lihat. Nah ini makam Nabi Allah Hud. Nah jar bawa foto jar. Foto jar, bawa foto jar. Nah ini.
Sahabat Nurul Mustafa, ini kita berada di posisi di atas di muka makam Nabi Ahmad. Tuh rekan-rekan ziarah. Nah itu berfoto. Tuh rombongan guru naik. Nah itu kemana itu naik. Nah ini posisi di atas. Ini. Mam. Ah itu sudah naik sudah tuh. Oh sudah berdoa? Sudah. Naik ke situ mana? Ayo naik ke atas ke makam siapa tadi? Itu. Nah ini. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ini siapa Ustadz ini Ustadz? Siapa? Ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh ya gantian. Nah ini bersama Sekarang kita teman-teman dari Nurul Mustafa, kita ajak antum semuanya mudah-mudahan dipermudah datang ke sini menziarahi Nabi Hud alaihissalam dan nabi-nabi yang lain, para wali yang lain. Ini tempat ma'bad atau khalwat Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim. Oke, tadi yang kita datangin inat tadi. Iya. Lebih isi kan. Subhanallah. Subhanallah datangkan ya Allah. Anak-anak, keluarga, kawan-kawan Oke. datang Oh, ke ini sini Allah. anaknya Anak-anak, Husain. Husin situ Mahwat ya. Oke. keluarga, sahabat Nurul Mustafa untuk berziarah ke sini. Di sini Dekat mobil. Ini nama Ya, sampai kita ke nabi-nabi yang lain tuh kan Ada Nabi Saleh cuman jauh, banyak penyamun. ini ada lah. Oke. Sakban kah? Sampai tanggal 10 Indonesia lah puncaknya itu. tahunan di sini. Ini Jalan dari ini bawah situ. yang gunung-gunungnya apa namanya? Bukit apa tuh? Nah itu bukit yang dibilang Rasulullah SAW. Bukit apa tuh? Bukit namanya Bukit Al-Ahmar yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil. Oh. Al-Ahmar. Jadi dulu Sayyidina Ali disuruh sama Rasulullah SAW, ya Ali, kalau kamu pergi ke Aqab, pergi ke tempat ini, pergi ke tempat ini, Indal Kathib Al-Ahmar, karena di situ dimakamkan Nabi Hud alaihissalam. Kathib itu bukit kecil yang berwarna merah. Kalau kita naik dari kubah yang warna hijau itu, kalau kita naik sedikit itu kelihatan merahnya. Oh. Kalau dari sini kan kelihatan coklat. Iya, Jadi kalau kita naik dari gunung sebelah situ itu kelihatan warna merah. iya. Makanya kata Nabi, Indal Kathib Al-Ahmar. Makamnya itu di samping bukit warna merah. Yang di bawah-bawah ini bukan keturunan Nabi Hud ini kan? Ini rumah-rumah ini. Lihat ini ya Pak. Lihat ini bahari. Sahabat Nurul Mustafa, semoga perjalanan ini memberikan berkah bagi kami yang ini dan kawan-kawan sahabat Nurul Mustafa untuk datang sini. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kawan-kawan Mustafa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.